Hello guys, gamayng tips lang no para sa laing gibati sa lawas nga dili na kinahanglan magpa-check up. Mahibaw-an yung sakit pinaagi lang sa pagtilaw sa inyong kugmo. Una, kung ang inyong pagtilaw sa inyong kugmo parat-parat, but pasabot na kay sakit-sakit ni. Kaduha, pag tilaw nyo sa iyong kugmo tamis, bot pasabot, diabetes ka. Ay katulo, pag ang inyong kugmo aslom-aslom, bot pasabot, hyperacidic ka. Na kay acid. Ay kaupat, kung imong tilawan imong kugmo, na kay sakit sa utok. Kuya, Jessen, TV.